नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी अप्सनल म्याथ्सको टपिक 4 अन्तर्गत लिनियर प्रोग्रामिङ पढ्न गइरहेको छौं। लिनियर प्रोग्रामिङलाई मैले 4 पार्ट्समा डिभाइड गरेको छु। फर्स्टमा त हामी लिनियर इक्वेसन र लिनियर इनइक्वालिटी भनेको कस्ता म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन्स हुन्। बाइ द वे दिज आर टु डिफरेन्ट थिङ्स है। कस्तो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन्स हुन् बुझ्नेछौँ। त्यसपछि हामी लिनियर इनइक्वालिटीको ग्राफहरू बनाउनेछौँ। अनि सिस्टम अफ लिनियर इनइक्वालिटीज र फाइनली भेरियस एसई क्वेसन्स यो च्याप्टरबाट सोधेको त्यो सल्भ गर्नेछौँ। अब हाम्रो 1.1 लिनियर इक्वेसन र लिनियर इनइक्वालिटीको डिस्टिङ्सन बुझ्नु अघि लेट्स गो ओभर सम बेसिक कन्सेप्ट्स। फर इन्स्टेन्स इक्वेजन्स भनेको के हो त? Equations भनेको a statement that the values of two mathematical expressions are equal. So it is indicated by equal sign. For instance, 2 plus 1 is equals to 3, x is equals to 2, y is equals to 4, 3x plus 3y is equals to 9, so on and so forth. Inequality भनेको चाहिँ, an inequality is a relation which makes a non-equal comparison between two numbers or two mathematical expressions. So non-equal comparisons भनेको चाहिँ we make comparisons using less than sign, less than or equals to sign, greater than sign or greater than and equals to sign. For instance, we have 2 is greater than 1, x is greater than equals 4, 2x minus 5 is less than equals 5, y is greater than 1. These type of expressions are called inequalities and these type of expressions are called equations. Let's start with our first definition, which is linear equation in two variables. This is an important definition, right? So linear equation भन्ने बित्तिकै it represents a straight line, two variables भनेको x and y, दुईटा variable. So the equation in the form ax plus by equals c is called a linear equation in two variables x and y, and a, b and c are constants. For example, 3x plus 5y is equals to 8, where a is 3, b is 5, c is 8, and x and y are the variables. यस्तो इक्वेसनलाई चाहिँ हामी लिनियर इक्वेसन इन टू भेरिएबल्स भन्छौं भने x equals to 2, y equals to 3, यस्तो इक्वेसनहरुलाई चाहिँ हामी लिनियर इक्वेसन इन one variable भन्छौं किनभने एउटा मात्र भेरिएबल छ यिनीहरुको रेस्पेक्टिभ इक्वेसन्समा. Right, so x equals to a र y equals to b, x equals to a2 छ, y equals to b3 छ. यस्तो फर्ममा आएको इक्वेसनहरुलाई चाहिँ हामी लिनियर इक्वेसन इन one variable भन्छौं. अब let's look at graphing these types of equations. Let's start by graphing linear equation in one variable. For instance, x equals to 2 graph गरौँ. अब यो x equals to a ग्राफहरु छ नि, they are always parallel to y-axis from a. What is the value of a हाम्रो यो एक्सप्रेसनमा 2 छ नि त, so we have to draw a parallel line to y-axis from 2. So x equals to 2 को graph looks something like this. Sorry, straight line हुनुपर्छ तर it looks something like it's parallel to y-axis. हैन? अब किन यो लाइन x equals to 2 को इक्वेसन हो किनभने यो लाइनमा तपाईले जुन पोइन्ट लिनु भए पनि त्यसको x को भ्यालु चाहिँ 2 हुन्छ, y को भ्यालु चेन्ज हुन्छ तर x को भ्यालु इज अलवेज 2. सिमिलरली y equals b को ग्राफ हेरौं. लेट्स से y equals 3 को ग्राफ बनाउनु पर्यो हैन. इट्स अ parallel line to x axis from b. भनेपछि 3 बाट we have to draw line parallel to x axis. यो भनेको y equals to 3 को लाइन भयो. Right, so next thing is drawing linear equations but in two variables. Let's rub these. Right. So linear equation in two variables भनेको now we don't just have either x or y, we have both x and y. For instance, हामी यही इक्वेसन लियौं 3x plus 5y equals 8. 3x plus 5y is equals to 8. अब यो लिनियर भन्ने बित्तिकै यस्तो स्ट्रेट लाइन हैन. स्ट्रेट लाइनको ग्राफ बनाउन what's the main thing we need? We need 2 points on the graph.
त्यो ग्राफमा दुईटा पोइन्ट निकाल्यो भने दुईटा पोइन्टलाई जोड्यो भने त हाम्रो स्ट्रेट लाइन बन्यो नि हैन बाइ द वे वी टकिङ अबाउट लिनियर इक्वेशन्स है अहिले नट लिनियर इनइक्वालिटिज सो दुईटा पोइन्ट निकाल्न x को भ्यालु फर इन्स्टेन्स y को भ्यालु 1 लिदिम है त लेट्स मेक अ टेबल x y सो हाम्रो y को भ्यालु 1 हाल्दा x को भ्यालु कति आउँछ 3x plus 5 into y को value 1 equals to 8 x equals to 8 minus 5 by 3 equals to 1 x को value 1 आउँदो रहेछ अब x 0 हैन y 0 y लाई 3 y लाई 3 हाल्यो भने x को भ्यालु कति आउँछ 3x plus 5 into 3 equals to 8 3x equals to negative 7x equals to minus 7 by 3 भनेको 2 point negative 2 point something so negative 2 point something लेखिराखौँ 1,1 so let's plot these points 1,1 negative 2 1 2 3 something somewhere यता सो हाम्रो ग्राफ कस्तो बन्ने हो इट्स अ स्ट्रेट लाइन यसरी बन्ने भयो टु भेरिएबल्स को ग्राफ बनाउन चाहिँ all you need are two coordinates and you're good to draw the graph भर्खरै हामीले लिनियर इक्वेसन हेर्यौं अब लिनियर इनइक्वालिटी पनि सिमिलरै हो खाली इक्वल्स को सट्टा we use inequality signs हैन so linear inequality in two variables the inequalities of the form ax plus by is less than equals to c. For instance, 3x plus 5y is less than equals to 10, or x plus by 2x minus 8y is less than 100, or x plus by is greater than equals to c, or x plus by is greater than c. All these equals को सट्टा inequality signs छ नि so all these types of expressions are linear inequalities in two variables x and y. We also have linear inequalities in one variable which looks something like this. Y is less than 3. यसरी एउटा मात्र variable भयो भने we have linear inequality in one variable. Nonetheless, यिनीहरुको ग्राफ कसरी बनाउने यहाँ त इक्वल साइन छैन इनइक्वालिटी साइन छ है ग्राफ बनाउन हल्का कन्फ्युजिङ हुन्छ तर डु नट वरी हामीलाई x equals to 3 को ग्राफ बनाउन आउँछ नि हामीलाई 2x minus 8y equals to 100 को नि ग्राफ बनाउन आउँछ नि it's something similar है so in order to draw graphs we use linear inequality हरुको boundary expression भने boundary line भनेको चाहिँ ax plus by inequality sign c को corresponding equation ax plus by equals c लाई boundary line भनिन्छ for instance यसको boundary line के हुन्छ 3x plus 5y equals to 10 हुन्छ भने यसको boundary line के हुन्छ 2x minus 8y equals 100 यसको के हुन्छ x equals 3 so inequality लाई boundary line मा लेखेपछि we can draw their graph and then solution set देखाएर graph बनाउन मिल्छ त्यो हामी हेर्ने छौं right अबको हाम्रो गोल भनेको चाहिँ यो अबको subsequent slides मा हाम्रो गोल भनेको चाहिँ solving this question which is graph the linear inequality x plus y is greater than 3 so यसलाई solve गर्ने there are two steps है first मा we have to यो single variable हैन two variable हो so boundary line त भेट्नै पर्यो which is x plus y equals to 3 त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ यसको ग्राफ बनाउन we need two coordinates हो हैन we need x y we need two different coordinates and thereafter finally we can draw its graph त्यो हामी डिटेलमा हेर्छौं अब right so draw the graph of boundary line of given linear inequality then determine the solution reason if we can do that we can graph any linear inequality अब हामी linear inequalities अलिअलि बुझिसकेपछि we'll move forward to graphing the expressions. Firstly, let's start by learning how to draw linear inequalities in one variable.
which includes question like graph x is less than equals 0 and x is greater than equals 0. If you remember previous slide, the most important thing about graphing inequality is its boundary line. So हाम्रो question A मा दुवैको boundary line के छ? X equals to 0 हैन. So we need to first draw the graph of this boundary line, which is x equals to 0, and x equals to 0 is a line parallel to y-axis running from x equals to 0 1. So it's basically y-axis. It's basically y-axis. Let's say this is a graph for less than equals 0. This is a graph for greater than equals 0. But the only interesting caveat here is, since we're drawing a graph of x is less than equals less than भन्ने बित्तिकै graph lies to the left है. यसरी graph lies to the left. भने x is greater than 0 भयो भने graph lies to the right. Similarly, part B ma we're asked to draw a graph of y is less than equals 0 and greater than equals 0. How do we start? By writing the boundary line, हैन. So our boundary line is y equals 0, and y equals 0 is a line running parallel to x-axis point. See, it's a line running यसरी something यसरी. अब दुवैमा this is a graph for less than equals 0, y is greater than equals 0. So less than equals 0 भयो भने चाहिँ graph downwards हुन्छ. Less than equals 0 भयो भने graph downwards, greater than equals 0 भयो भने graph upwards. So one variable, very easy. X less than भयो भने graph is to the left, greater than भयो भने graph is to the right. Y less than भयो भने graph is to the down, greater than भयो भने graph is upwards. Similarly, let's also try drawing graphs for x is greater than equals 3 and x is less than equals 3 in one variable. I mean, x, there's only one variable, right? So again, what's our boundary line? Boundary line is x equals 3. So we start firstly by drawing a line parallel to y-axis from 3. दुवैमा 3 बाट एउटा boundary line parallel to y-axis बनाइदिम. अब यहाँ greater than भनेपछि यो ग्राफ कता हुन्छ? यता. Less than भनेपछि यो ग्राफ कता हुन्छ? यता. Right, so draw the graph of boundary line of given linear inequality, then determine the solution reason, whether it's left, right, up or down. Give question number B a try. Try drawing graph of, or try imagining the graph of y is greater than equals 3 and y is less than equals 3. Right, so first ma तपाईले obviously boundary line y equals to 3 भेटाउनु भयो अनि y equals b को इक्वेशन्स हामी कसरी ड्रा गर्छौं? We draw a straight line parallel to x axis. है, अब यहाँ greater than equals भनेपछि ग्राफ कता पर्यो? मास्तिर. Greater than. Similarly, less than भनेपछि यता less than equals 3 को यसको ग्राफ कतातिर पर्यो? तलतिर. So this is the main portion, drawing graphs of linear inequality but in two variables. So this is the tricky part, let's say challenging part your chapter ko. Let's try to draw हाम्रो अघिको question. X plus y is greater than 3 है त. So first मा हामीले के गर्नु पर्यो? Again inequality को graph बनाउन the boundary line भेट्नु पर्यो. The boundary line for x plus y is greater than 3 is x plus y equals to 3 हैन. अब यहाँ एउटा भेरिएबल भयो है, सजिलै प्यारलल लाइन बनाइन्थ्यो त दुईटा भेरिएबल छ अनि स्ट्रेट लाइन बनाउनु, इट्स स्ट्रेट लाइन हैन. सो लेट्स फाइन्ड टु पोइन्ट्स, किनभने दुईटा पोइन्ट जोड्यो भने यो लाइन बनिहाल्यो. सो एक्स वाई, मलाई चाहिँ एउटा 0 राख्यो भने सजिलो लाग्छ. 0 x 0 हुँदा y कति भयो? 0 plus y equals to 3, therefore y equals to 3. 3 y 0 हुँदा x कति भयो?
x plus 0 equals to 3, therefore x equals to 3, right? So यसरी हाम्रो 0, 3 र 3, 0 are two coordinates for x plus y is greater than 3 हैन त. सो त्यो बनाइहालौँ 0, 3 भनेपछि 0, 3, 3, 0 भन्छ यहाँ. सो लिनियर भनेपछि यसरी स्ट्रेट लाइन तान्दिने. लाइन स्ट्रेट चाहिँ भएन मेरो, तर तपाईहरुले स्केलले स्ट्रेट लाइन तान्नु होला. ग्रेटर देन भनेपछि माथि पर्यो त ग्राफ. अघि त वान भेरिएबलमा त हामीले ग्रेटर देन भयो भने माथि पर्छ भनेको थियौं. तर when there are two variables we have to check ग्राफ यो रिजनमा पर्छ कि यो रिजनमा पर्छ. we need to check. त्यसको लागि we use sample points है. we use any sample points. अब यसको लागि यो ग्राफको लागि चाहिँ मैले ओरिजिनलाई नै स्याम्पल पोइन्ट लिदेँ है त. अब यहाँ हेरौँ त यो इक्वेसन स्याटिस्फाई गर्छ त. ओरिजिन भनेको 0 + 0 3. 0 + 0 ग्रेटर देन हो कि लेस देन 3 हो? लेस देन 3 हो. भनेपछि यो ग्राफमा 0, 0 पर्दैन हुन्छ. यो ग्राफ यतातिर पर्दैन रहेछ हैन. 0, 0 यो ग्राफको सोल्युसन रिजनमा नपर्ने भएपछि यो ग्राफ यतातिर पर्छ. So two variables हुँदा चाहिँ you have to check using a sample point. For instance हामीले यो पोइन्ट लिएर चेक गरे भए हेर्नु त 1, 4 ल्याए भए again x plus y is greater than 3 मा x1 y4 भयो भने is 5 greater than 3? Yes, true. So 1, 4 lies in the solution region of this graph हैन. So सिंगल भेरिएबल भयो भने त तपाईलाई तलमाथि लेफ्ट राइट थाहा छदैछ. डबल भेरिएबल भयो भने चाहिँ you have to check using a sample point to figure out हजुरको solution region कहाँ पर्छ भनेर. Right, so we have to draw the graph of boundary line, then determine the solution region using test points, test coordinates. Let's go over the steps for graphing linear inequality in two variables. भर्खर हामीले solve गरे question को हामीले कति steps मा solve गर्यौं त्यसलाई break down गरौँ है त. So we basically had three steps. Our first and the primary step was to draw the graph of boundary line by firstly finding two coordinates that lie in that line हैन. हामीले 0, 3 र 3, 0 भेटाए जस्तै. Second step was दुईटा भेरिएबल भएर हामीले डाइरेक्टली सोल्युसन रिजन कहाँ डिटरमाइन गर्न नमिलेर we use a test point. We use origin and 1, 4 as test points to determine the solution region or solution set. And finally we highlight the solution region and solution sets. So these are the three basic steps involved with graphing linear inequalities in two variables. Finally, let's look at system of linear inequalities है त. अघि हामीले दुईटा ग्राफ बनाएको थियौं नि. सिस्टम अफ लिनियर इनइक्वालिटीज भनेको चाहिँ त्यो दुईटै इनइक्वालिटीलाई सँगै सल्भ गर्ने. सो यसको डेफिनेसन भनेको चाहिँ a set of two or more linear inequalities having a common solution set is said to be the system of linear inequalities. For instance, find the solution set of यो and यो है. क्वेशनले सोधेको छ. सो सर्वप्रथम त ग्राफ बनाम y is less than 5 was something like यसको ग्राफ यस्तो थियो हैन तलतिर. अनि 2x minus 3y is less than equals to 5 को ग्राफ कस्तो थियो? यस्तो थियो. अनि कता थियो? माथितिर थियो. सो हाम्रो सोल्युसन रिजन कति मात्र भयो? यो र यो दुवैलाई स्याटिस्फाई गर्ने यति मात्र भयो सोल्युसन रिजन हाम्रो. यो भाग परेन यसले गर्दा हैन. So anyways, यो ग्राफ बनाउन you have to first draw the graph for 2x minus 3y is less than equals to 5. यसलाई ड्रा गर्न सुरुमा बाउन्ड्री लाइन निकाल्नु पर्यो. अघि हामीले गरेकै कुराहरु. बाउन्ड्री लाइन we need to find two coordinates. अनि दुईटा कोअर्डिनेट्स भेटेपछि we use a test point अनि we can draw it. y is less than 5 बनाउन त relatively सजिलै छ. Then you sketch यो अनि दुवैको कमन हाइलाइट भएको सेम एरियालाई चाहिँ solution of system of linear equations भन्छ है. So let's draw a question. Sorry, let's look at the answer for this question. हेर्नु त यो लाइन के हो? यो
यो डटेड लाइन के हो, y इज लेस देन 5 लाइन हो भने यो सलिड लाइन के हो 2x minus 3y लेस देन इक्वल्स टु 5. यसको हेर्नु त शेडेड रिजन कता छ, माथि छ नि. यसको शेडेड रिजन कता छ, तल छ. दुवैको कमन रिजन चाहिँ यहाँ छ कि छैन हेर्नु त. यो दुवैको शेड हाइलाइट भएको कमन रिजन हो. यो रिजनलाई चाहिँ हाम्रो सोल्युसन भन्छ है, when we're solving linear inequality. अब हामी क्वेशन्सहरु सल्भ गरौँ है. फाइन्ड द सोल्युसन सेट अफ, यो चाहिँ सिस्टम अफ लिनियर इनइक्वालिटी को क्वेशन हो. वी हैव 1 2 and 3 linear inequalities. Find the solution set of minus 3x plus 2y is less than equals 6, x is less than minus 10 and x is greater than minus 10 and y is less than 10, and hence state the vertices of the solution region. Awesome. So start with this big expression in two variables. So the equation of boundary line of negative 3x plus 2y is greater than or equals to 6 is minus 3x plus 2y equals to 6 है नि त. So boundary line भेटिसक्यो. अब let's find 2 points for this line है त. Solution set भेटाउन त हामीले ग्राफ बनाउनु पर्यो नि त सबैको. So यो 2 variable inequality को ग्राफ बनाउन चाहिँ let's start by finding a solution set. So x 0 हाल्दिम, x 0 हाल्दिम plus 2y equals 6, 2y equals 6. So x 0 हुँदा y 3 हुने रहेछ. Similarly अब y 0 हालेर x भेटौँ, minus 3x plus 2y equals to 6 मा y 0 हाल्दिम, minus 3x plus 2 into 0 equals 6, minus 3x equals 6 or x equals to minus 2. यसरी हाम्रो coordinates के आए? The boundary line passes through the points 0, 3 and minus 2, 0. Boundary line passes through the points. यो equation को boundary line passes through these points हैन. यसको ग्राफ बनाइदिहालौँ है त. 0, 3 right here, minus 2, 0, minus 2, 0 भन्छ यता. Once it's a line passing यसरी. अब यसको सोल्युसन सेट कता पर्छ हेरौँ है त. सोल्युसन सेट को लागि कि त यहाँ कि त यहाँ एउटा रिजनबाट एउटा टेस्ट पोइन्ट मैले ओरिजिन लिएँ है. minus 3x plus 2y को टेस्ट पोइन्ट 0, 0 लिम, minus 3 into 0 plus 2 into 0 is greater than equals to 6, 0 is greater than equals to 6. False. 0 is not greater than or equals to 6 भनेपछि यो पोइन्ट पर्दैन भने चाहिँ हाम्रो सोल्युसन रिजन यतातिर पर्दो रहेछ हैन, यतातिर. सो यति गरिसकेपछि अब हाम्रो अरु इनइक्वालिटीज को नि ग्राफ बनाउनु पर्यो. लेट्स युज अ डिफरेन्ट इंक. अब हाम्रो x इज ग्रेटर देन minus 10 को बाउन्ड्री लाइन के हुन्छ? x equals to minus 10. x equals to minus 10 भनेपछि it's a line that goes through parallel to y-axis. यता minus 10 बाट जाने लाइन is greater than भनेपछि राइट मा पर्यो हैन त. राइट मा हल्का मेसी भयो ग्राफ. त्यसपछि हाम्रो फाइनल बाउन्ड्री इनइक्वालिटी के छ? y is less than 10. सो यता choose a different ink. यता लाइन बनाउनु पर्यो लेस देन 10 मा. लेस देन भनेपछि तल पर्यो हैन. सो हाम्रो कमन सोल्युसन सेट के रहेछ यो सबै इक्वेसन को? इट्स दिस. यो तीनटै इनइक्वालिटी को कमन रिजन यो रहेछ. यसको भर्टिसेस के छ? भर्टिसेस भनेको यहाँ के छ? यो 5, लुक्स लाइक 5, 10. मेरो ग्राफ 6, 10. अनि अर्को भर्टेक्स कहाँ छ? यहाँ छ minus 10, 10. यसरी लाइनहरुले बन्द, यो सोल्युसन रिजनलाई बन्द गर्ने ठाउँहरुलाई भर्टिसेस भन्छ है. सो यहाँ एउटा भर्टेक्स छ, यहाँ एउटा भर्टेक्स छ. अब let's do some more questions that come in your SEE. The first type is determining the inequality from the graph, and the second type involves substituting coordinates to find the value of a constant.
The first type of questions SE मा सोध्ने भनेको तपाईलाई यसरी ग्राफ दिया हुन्छ ग्राफमा दुईटा पोइन्ट्स पनि दिए हुन्छ फर इन्स्टेन्स यो पोइन्ट इज 4,0 यो पोइन्ट इज 0,-4 यसरी दुईटा पोइन्ट्स दिन्छ ग्राफ पनि दिया हुन्छ इनइक्वालिटी एरिया शेड पनि गर्दा हुन्छ यसरी अनि the question will ask you to write the inequality to represent the feasible reason in the following figure. यो ग्राफको इनइक्वालिटीको इक्वेसन के हो सोधेको है क्वेसनले अब त्यसको लागि सुरुमा त हामीले दुईटा पोइन्ट भेट्टाउनु पर्यो स्टेप 1 इज फाइन्ड 2 पोइन्ट्स यो क्वेसन गाह्रो किन छैन भने स्ट्रेट लाइन भएकाले दुईटा पोइन्ट भेटिसकेपछि इक्वेसन निकाल्न वी क्यान युज y minus y1 equals mx minus x1 where x1 comma y1 0 comma minus 4 and x2 comma y2 is 4 comma 0 so y minus y1 भनेको minus 4 equals to m slope भनेको के हो y2 minus y1 by x2 minus x1 x minus x1 भनेको 0 so y plus minus minus plus 4 equals to y2 x1 y1 x2 y2 y2 is 0 minus y1 is 4 by x2 is negative sorry x1 x2 is 4 minus x1 is 0 y1 y2 minus y1 the minus 4 sorry equals to x minus 0 so y plus 4 equals to minus minus plus 4 by 4 x minus 0 so y plus 4 equals to 4 by 4 is 1 so x or x minus y equals to 4 अब हाम्रो इक्वेसन आइसकेपछि अब खाली इनइक्वालिटीको साइन फिगर आउट गर्नु पर्यो हामीले फर्स्टली इट इज हाम्रो सोल्युसन रिजन हेरौँ है सोल्युसन रिजनमा ओरिजिन पर्छ नि सो 0 minus 0 equals to 4 0 equals to 4 0 4 भन्दा के हो 0 is less than 4 so हाम्रो inequality sign के हुन्छ less than or equals to because this is a solid line not a dotted line therefore यसको expression के हुन्छ x minus y is less than or equals to 4 right let's do one more the most important thing is to find the 2 points use this straight line formula for any linear equations even linear inequalities and once you find the linear equation all you have to do is use the test point from the solution region for instance मैले origin use गरेँ to see कस्तो relation अब यहाँ 0 minus 0 equals to 4 त हैन it is less than 4 so it is probably a less than equals to relation है so यहाँ पनि हामीले we are given 2 points which is 1 to 2 comma 0 र 0 comma minus 4 and we have to find the equation of this inequality so हाम्रो 2 points are 2 points in boundary line are 2 comma 0 र 0 comma minus 4 and let's use y minus y1 equals mx minus x1 y minus y1 equals to m भनेको x1 minus x2 y2 minus y1 by x2 minus x1 x minus x1 so y plus 4 equals 4 by 2x minus 0 y plus 4 equals to 2x or 2x minus y equals to 4 इक्वेसन निकाल्न त आयो है हामीलाई अब इनइक्वालिटी साइनको लागि फेरि एउटा टेस्ट पोइन्ट लिम अगेन भेरी इजी लेट मी युज ओरिजिन और लेट मी युज दिस कोअर्डिनेट कति हो यो 1 1 2 3 1 3 युज गरौँ 2 into 1 minus 3 equals to 4 2 minus 3 equals to 4 minus 1 4 this is false minus 1 4 भन्दा के हो is smaller so 4 is greater than equals to minus 1 so हाम्रो linear inequality के हुन्छ therefore 2x minus y is less than or equals to 4 is the linear inequality for this graph again
किन less than or equals to? Because it's a solid line and not a dotted line. Solid line भएर equals to sign पनि हाल्नुपर्छ, less than or equals to. हाम्रो अर्को type of SE question भनेको चाहिँ if the inequality ax plus 2y is less than equals to 6 satisfies the point 4,5, then find the possible values of a. It's very simple. Since 4,5 satisfies भनेको त्यसको बाउन्ड्री लाइनमा पर्छ, सरी त्यसको सोल्युसन रिजनमा कि त्यसको बाउन्ड्री लाइनमा ax plus 2y is less than equals to 6 मा पर्छ है भनेपछि लेट्स सब्स्टिट्युट a x को सट्टा 4 plus 2 y को सट्टा 5 equals to 6 हालौं. 4a plus 10 equals to 6, 4 equals minus 4, therefore a is minus 1. So boundary line को equation लेख्ने inequality को values substitute गर्ने यसरी 4 र 5 अनि finding the value of the unknown constant. So this is the final type of question. Everything we've studied so far. First thing is graphing. Graphing ma jaile step 1 is drawing your boundary line. Boundary line single variable cha bhani ta you can directly draw it. दुईटा variable ax plus by यस्तो यो फर्ममा छ भने चाहिँ you have to find two coordinates हैन. त्यसपछि ग्राफ बनाइसकेपछि you use a test point to find solution set or solution region. त्यसपछि solution set or solution region भेटिसकेपछि you highlight it with यस्तो arrows हैन. Right, so this is graphing. अब inequality conventions है, greater than less than or greater than भयो भने dotted line use गर्ने, greater than equals to less than equals to भयो भने solid line use गर्ने. For one variable x is greater than a or greater than equals to भयो भने solution set is to your right. If x is less than a or x is less than equals to a, your solution set is to the left हैन. So x equals to a भने parallel line to y axis, solution set कि त right मा, sorry कि त left मा कि त right मा हुन्छ. y अब y को चाहिँ कस्तो हुन्छ कि त माथि कि त तल हुन्छ है. If y is greater than equals to b or greater than b, solution set is upwards. If y is less than equals to b or less than b, solution set is downwards. दुईटा भेरिएबल को सोल्युसन सेट चाहिँ कसरी निकाल्ने? युज टेस्ट पोइन्ट टु डिटरमाइन सोल्युसन सेट. हामीले ओरिजिन युज गरेको थियो नि टु डिटरमाइन सोल्युसन सेट कहाँ पर्दो रहेछ दुईटा भेरिएबल हुँदा. यु डु द्याट थिङ. Finally, finding inequality from graph. To do that, you need to firstly write down your two coordinates from the graph. Therefore, you use the equation of straight line formula to find the equation of the boundary line. And then you use a test point to figure out the sign of inequality. Hopefully that has recapped everything and you understand the chapter alikati ramrari. So that's it. So हामीले chapters को definitions discuss गर्यो, linear inequality को, linear equation को definitions, boundary line को definitions बुझ्यो, graph बनाउन सिक्यो हैन, graph र equation निकाल्न सिक्यो. We did a bunch of things अनि यो क्वेशनहरु चाहिँ SE मा question 11 12 मा sequence and series सँग मिक्स भएर आउँछ कि त question 22 मा सोध्छ. अनि यहाँसम्म अन्तिमसम्म आउनु भएकोमा थ्यांक यू, धेरै धेरै थ्यांक यू हजुरहरुलाई. ल शुभ दिन.